دوستوں آداب، میں ہوں عرفان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹوڈے۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ دستک ٹوڈے پھر ایک بار اپنی خاص پیشکش سرکار کی باتیں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہے۔ اس پروگرام کے اندر تمام علماء کرام شرکت کر رہے ہیں جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان تمام موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جیسے کہ فتح مکہ کب ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی، اور سب سے پہلے اسلام کو کس نے قبول کیا تھا، اور شروع میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی اور کیسے کیسے اسلام بڑھا۔ ان تمام موضوعات پر آج یہ علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی طرف اور دیکھیے ہماری یہ خاص پیشکش سرکار کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری ربیع الاول کے موقع پہ دستک ٹوڈے کی ایک اور خاص پیشکش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی زندگی تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا کردار، ان کی تعلیمات اور دیگر چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ کچھ معزز علماء حاضر ہیں، آئیے ہم ان کو آپ سے متعارف کراتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے پہلے ملتے ہیں مولانا جہانگیر احمد عزیزی صاحب، خطیب و امام سبحانیہ جامع مسجد۔ حضرت ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ یہ مفتی محمد اختر حسین منانی صاحب، مفتی شرع گورکھپور۔ حضرت ہم آپ کا بھی بہت استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے مہمان ہمارے مفتی محمد اظہر شمسی صاحب، نائب قاضی و مفتی شرع گورکھپور۔ حضرت آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے سیٹ پہ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک اور حافظ اور نعت خواں موجود ہیں، حافظ رحمت علی نظامی صاحب، امام و خطیب سبزپوش ہاؤس مسجد۔ حضرت آپ کا بھی بہت بہت ہم استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اب پروگرام کی شروعات کلام باری تعالیٰ کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے حافظ رحمت علی نظامی صاحب سے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ناظرین کرام، ہم جس کی اقتدا کرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی سیرت کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، ان کے ماں باپ کا کیا نام تھا، انہوں نے ہجرت کب کی، اعلان نبوت کب کیا۔ تو انہی اہم موضوعات کو بیان کرنے کے لیے میں اپنے مہمان حضرت مولانا جہانگیر احمد عزیزی صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند منٹوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اہم موضوعات تھے، کب پیدائش ہوئی، کب وصال ہوا، ان سب کو بیان فرمائیں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک بار پھر دستک ٹوڈے چینل کے تمام اراکین کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے تقریباً 570 سال ہو گئے تھے، اور ایک لمبا گیپ ہونے کی وجہ سے جو برائیاں جنم لے چکی تھی، کفر و شرک، بغض و حسد، بہت ساری خرابیاں، ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں جب بچیوں کی سسکیاں بڑھیں، جن بچیوں کو دفنایا جاتا تھا، بیواؤں کی آہیں، بے قصوروں کی آہیں جب اٹھیں، تو اللہ رب العزت کو رحم آیا، اور وہ جو تمنائیں پیغمبروں نے کی، تقریباً درجن بھر انبیاء کرام رب کی بارگاہ میں دعا گو تھے، مولا اس پیارے نبی علیہ السلام کو بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں سے کہا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں 20 اپریل سن 571 عیسوی مطابق 12 ربیع الاول شریف کو واقع فیل کے 55 دن کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس گود میں آپ تشریف لے آئے۔ آپ جب تشریف لے آئے تو آپ فرماتی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ، کہ میرے بیٹے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو نور میں نے دیکھا، اس کی جو روشنی تھی وہ قابل دید تھی۔ فرماتی اس روشنی میں تو اپنے حجرے میں تھی، مگر شام کے محلات اور وہاں کے بازاروں میں کھڑے ہوئے اونٹوں کی لگام اور اونٹوں پر نکیل، اونٹوں کی نکیل، ان پر کسے ہوئے کجاوے، ان سب چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی روشنی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا 12 ربیع الاول شریف کو۔ اس میں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور بلا وجہ کا اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ چاہے امام جریر طبری ہوں، محمد ابراہیم ہوں، الصادق مرجون ہوں، ابن خلدون ہوں، خود نوام حسن
सिद्दीक नवाब हसन भोपाली हो, गैर मुक़ल्लिद के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इसके अलावा उनके यहाँ उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती मौलाना शफ़ी साहब हो, इन सब ने लिखा है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सब ने लिखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश 12 रबीउल शरीफ को हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन माजिदैन हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उनके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और ये दोनों ईमान वाले थे। कुछ लोगों का इसमें इख्तलाफ है, वरना मैं तो इमदादुल फतावा भी मैंने देखा तो उसमें भी लिखा था कि मोमिन ही मानना चाहिए, और बहुत से लोगों ने कफ़ लिसान किया है, और कुछ लोगों ने, बहुत कम तादाद है जिन लोगों ने आपके वालिदैन माजिदैन को काफिर शुमार यानी गैर मोमिन शुमार किया है। लेकिन अक्सर का यही कहना है कि दोनों यानी वालिदैन माजिदैन दोनों अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से दोबारा हुजूर की दुआ से अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा किया, और उन्होंने उड़ कर के अपने नबी अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ा और इस्लाम ले आए, फिर कब्र में वो चले गए। तो वो मोमिन थे। इसलिए हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि वालिदैन माजिदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों मुसलमान थे। आपके वालिद गिरामी, आपकी वालदा, आपके वालिद गिरामी तो अभी शिकमे मादर में आप थे, नबी सलाम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, आपका इंतकाल हो गया, और फिर उसके बाद आपकी वालदा माजिदा भी तकरीबन 6 साल की उम्र में नबी सलाम की आपकी भी वफ़ात हो गई। और इस इस्लाम में बहुत सारे अदवार ऐसे आई, बहुत सारी ऐसी तारीख़ें आई हैं जो तारीख़ इस्लाम का एक सुनहरा बाब है, इस्लाम की एक सुनहरी तारीख़ें हैं वो। जैसे फ़तेह मक्का ले लें, हिजरत मदीना ले लें। अब हिजरत मदीना के बहुत सारे असबाब थे, उसमें मुख्तसर ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक वहाँ मक्का शरीफ में थे, और 40 साल तक पूरी दुनिया वहाँ के जितने लोग भी बाशिंदे थे वो सब आपको अमीन सादिक कहते थे, सच्चा मानते थे। लेकिन जब उम्र के 40वें हिस्से में आप पहुँचे हैं और रमज़ानुल मुबारक का जब मुबारक वो महीना आया, तो नबी अलैहिस्सलाम को वो सारी निशानियाँ सामने आने लगी जो हर नबी के ऐलान नबूवत से पहले वो ज़ाहिर होती हैं, आपको भी ज़ाहिर हुई। हजर कलमा पढ़ते हैं, शजर कलमा, और शजर भी सलाम पढ़ते थे, हजर भी सलाम पढ़ते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये दिखाएगा कि आप जल्द ही आपको ऐलान नबूवत करना है, तो इससे आगाही अल्लाह तबारक व तआला ने दी। तो जब 40वें साल में आपने कदम रखा था, उस वक्त आप गार हिरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे, और वहीं फिर पहली आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का वहाँ नज़ूल हुआ। अलमुख्तसर ये कि 40 साल की उम्र में आपने बाज़ाब्ता तौर पे 3 साल तक तो आपने खुफिया तौर पर इस्लाम की तरवीज व इशाअत की, लोगों को इस्लाम के बारे में बताते रहे। लेकिन 3 साल के बाद जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई थी कि आप ख़ुद लोगों को हुक्म दीजिए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पर आपने ऐलान नबूवत किया था। बहरहाल ऐलान नबूवत 40वें साल में आपने किया। अब ये जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नबूवत मिली, ये भी शायद किताबों का मुताला ना करने की वजह से है, या सही तौर पर ना पढ़ने की वजह से है। हमारे यहाँ हमारे मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमा है, वो अच्छी तरह पढ़ते हैं कि हुज़ूर इस्लाम ने जो नबूवत का ऐलान किया है 40 साल में, नबूवत मिलना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुक़द्दर में शुरू से ही लिख दिया है, और उनको मिली भी है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, साहबा तशरीफ़ फरमा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, साहबा का झुरमुट लगा हुआ है। साहबा में से किसी ने अर्ज़ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा। ये सवाल ख़ुद एक जवाब है। आका से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली? अगर नबूवत 40 साल के बाद मिलनी होती तो साहबा तो मौजूद थे, उन्हें तो मालूम था कि नबूवत का ऐलान हुजूर ने 40 साल के बाद किया है। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने सवाल क्यों किया? तो सवाल दरअसल ये नहीं था, वो तो समझते थे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम को नबूवत 40 साल के बाद इन्होंने ऐलान नबूवत किया है, लेकिन वो जानना चाहते थे कि कब से आप नबी हैं।
تو جواب سے مزید یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی. سرکار فرماتے کن تو نبی ہوں وآدم بین روح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، واب و گل میں تھے، اس وقت میں نبی تھا. تو نبوت کے تعلق سے ہمارے بچوں کو کتابوں میں نے دیکھا کہ بچوں کو رٹایا جاتا ہے کہ نبوت کب ملی. یہ غلط سوال ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ کب ملی. یہ ہونا چاہیے کہ اعلان نبوت کب کیا، اور اس کے بعد یہ لکھا جائے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. اور کچھ سوال تھا وہ ذہن سے اتر رہا سوال آپ تھوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کتنی سال کی عمر میں کی، اور اس کے بعد وصال کب ہوا، یہ تمام چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت آپ 53 سال کے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 53 سال کی تھی. اور جب اعلان نبوت کر دیا تو مکہ والے یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھلے پھولے بڑھے، اس لیے وہ طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، بہت زیادہ ستاتے تھے. جو اب باہر اب سب جانتے ہیں حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، اب آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. اس وجہ سے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے صحابہ کرام میں سے ایک ایک لوگ مدینہ، پہلے تو حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اس مقام کی طرف صحابہ جانے لگے. تو حضرت بکر صدیق نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلوں، حضرت علی نے بھی کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں. تو آپ علیہ السلام نے حکمتاً منع کیا، کہا نہیں ابھی تھوڑا انتظار کرو. پھر اس کے بعد 53 سال کی عمر میں کچھ جب صحابہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے بھی رخت سفر باندھا، اور اللہ کا جب پیغام آیا کہ محبوب علیہ السلام آپ ہجرت فرمائیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لیٹایا اس رات میں، اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینہ شریف میں آپ جب جلوہ گر ہوئے تو وہاں بھی خوشیوں کا ماحول تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری کی جب خبر مدینہ کے لوگوں کو ملی تو پھر چھوٹے کیا، بڑے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، سب کھڑے ہو گئے، اور سب کے سب استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور مرحبا یا محمد، اللہ اکبر، رسول اللہ، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اور سب یہ کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ اکبر. تو یہ ہجرت کا میں نے مختصر سا اشارہ کیا ہے. اس کے علاوہ امہات المؤمنین کے حوالے سے بھی بات تھی میری کہ میں عرض کروں گا. تو امہات المؤمنین کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کلام مجید میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تو مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور اولیٰ ہیں، اقرب ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. اور اس پر اگر دوبارہ آپ چاہیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا، لیکن وصال کے تعلق سے میں عرض کرنا اس سے پہلے چاہتا ہوں. حضرت یہ فتح مکہ کی تاریخ بیان فرما دیں. فتح مکہ اسلام کے یہ بھی ایک زبردست تاریخ رہی ہے. فتح مکہ دراصل صلح حدیبیہ تو 6 ہجری میں ہوئی، اور صلح حدیبیہ میں کئی شرطیں تھیں. ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہم لوگ آپس میں نزاع نہیں کریں گے اہل مکہ اہل مدینہ سے. لیکن پھر بھی بنو خزاعہ اور بنو ابی بکر کے درمیان جو پرانی چپکلش تھی اس کی وجہ سے نزاع پیدا ہوئی، اور پھر 8 ہجری میں، سن 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کا 8واں سال تھا، پھر یہ نبی کریم علیہ السلام 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور وہاں پر آپ نے فتح کا جھنڈا گاڑا. اور وہاں پر حضور علیہ السلام کے اخلاق کو آپ جب پڑھیں گے، سنیں گے، پتہ چلے گا. لا تثریب علیکم اليوم فرمایا، یہ بھی فرمایا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. آج جو فلاں جگہ چلا جائے، آج حرم میں چلا جائے اس کو امان ہے، سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ جو اتنی فاتحانہ انداز میں آپ نے فتح مکہ آپ کو ملی، اور اس کی بشارت خود اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آپ کو عطا فرمائی تھی. لہذا یہ فتح مکہ 8 ہجری میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
पलट कर आ रहे थे। मैं एक बात अर्ज़ करूं आपके अखलाक के ताल्लुक़ से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का करके वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी पर, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं इसी सीरत पर, या आप अपनी ऊँटनी पर अपने नवासे को नहीं, अपने बेटे को नहीं, किसी पोते को नहीं, किसी और बड़े रिश्तेदार को नहीं, अपने ग़ुलाम के बेटे को अपने आगे बिठाए हुए थे और लोगों को ये बताना चाहते थे ये पैगंबर इस्लाम का जो इस्लाम है, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्लाम है, यहाँ ये यहाँ एकसानियत है। यहाँ लोगों को दिखाया जाता, बताया जाता है कि इंसान है तो वो सब बराबर है। नस्ल इंसानी में ये जो फ़र्क था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोरे और काले का, अमीर और गरीब का, ग़ुलाम और आका का जो फ़र्क था, ये फ़तह मक्का के मौके पर आपने अपने अमली अक़दाम से भी मिटाने की भरपूर कोशिश फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, इनकी एक रोशन तारीख़ है। आप सब जानते हैं कि सबसे पहली जो ख़ातून आपकी अक़द में आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत जिनकी जुड़ गई, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बड़ा अच्छा पैगाम उनका भी है। बस इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का हाल सरकार का ये था कि जब तक आप बाहयात रहीं, आपने किसी और से शादी न फरमाई, बल्कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कहती कि सरकार जब भी तस्करा फरमाते तो हज़रत खदीजा का ज़रूर तस्करा करते, मुझे रश्क आ जाता। मैं नौजवानों से कहता हूँ, और अगर ख़वातीन भी सुन रही हैं तो वो समझें इस बात को कि रश्क क्यों ना आए। एक बीवी के सामने माँ का तस्करा कर दिया जाए तो बीवी को रश्क आने लगता है कि ये कैसी बात की अपनी माँ की तारीफ़ कर रही। तो बीवी के सामने माँ की तारीफ़ करो तब भी चेहरा बिगड़े, बीवी के सामने अगर बहन की तारीफ़ अपनी कर दो तो भी उसके मिजाज में थोड़ा तगय्युर और तबद्दुल आ जाता है। फिर किसी सौतन का जिक्र करना, जाहिर सी बात है ये फितरत की बात थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम, आप उस बूढ़ी खातून का बड़ा तस्करा फरमाते हैं जिसके होंठ भी, जिसके जो बूढ़ी हो गई थी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत और जवान बीवियाँ अता फरमाई, उसके बावजूद उसका आप तस्करा फरमाते हैं। कहा कि जब मैंने ये बात कही, नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा सा सर झुकाया और आँखों में आपके आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सर उठाया और इरशाद फरमाया, आयशा खबरदार दोबारा ये जुमले ना कहना, और हज़रत खदीजा के बारे में मुझे तकलीफ न देना, क्योंकि तुम तो सब सुखों के माहौल में आई हो, खदीजा दुख के माहौल में आई। जब मुझ पर ओजड़ियाँ फेंकी जाती, जब मुझ पर कांटे फेंके जाते, जब मेरे रास्ते में सताया जाता, तानो तशनी, पागल, दीवाना, मजनू कहा जाता, कोई और न था। खदीजतुल कुबरा वो कटोरे में पानी लेकर मेरा इस्तकबाल किया करती थी और मेरे अपने कपड़े से मेरे दामन को, मेरे चेहरे को पोंछती और कहती, आप फिक्र ना करें, अल्लाह तबारक तआला आपको रुस्वा नहीं करेगा, आपको बुलंदी अता करेगा, आपको और मज़ीद मकाम और मर्तबे अता फरमाएगा। और वो हज़रत खदीजतुल कुबरा जिनसे सारी औलादें पैदा होंगी, सिर्फ एक मारिया किब्तिया हैं, उन्हीं से एक और औलाद हुई है, वरना जितनी सरकार की औलाद हैं वो सारी की सारी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से हुई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल, हमारे उलमा मना करते हैं कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उनका विसाल का तस्करा ना किया जाए, लेकिन तारीख़ बयान की जा सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी को इस दार फ़ानी से रुखसत हुए। 11 हिजरी को यानी हिजरत का 11वां था और 12 रबीउल शरीफ का मुक़द्दस महीना था और सोमवार का दिन था। इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि दोशंबा का दिन था, रबीउल शरीफ का मुक़द्दस महीना था। हाँ, इस बात में इख्तिलाफ है कि वो तारीख़ कौन सी थी, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों का ये कहना है कि वो 12 तारीख़ नहीं थी। हालांकि हमारे उलमा इस बात की तरफ भी गए हैं कि 12 तारीख़ को ही विसाल हुआ। बहरहाल विसाल जब भी हुआ हो, चाहे 12 को मान लो चाहे 9 को मान लें, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस्लाम में विसाल जो भी हो उसका जो गम होता है वो फ़कत 3 दिन का हो। इस मकाम पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ नाजरीन से अपने, कि आप लोग याद इस बात को ज़रूर रखें कि आज लोग ये कह करके कि भाई ये तो गम का दिन है,
تو غم منانا چاہیے، آپ خوشی مناتے ہیں، تو اس بات کو میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تمہارے نبی مرے ہوں گے اور تمہارے نبی جو ہے یہاں سے گئے ہوں گے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تو پھر زندوں کے لیے کوئی غم کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول کرے۔ آمین۔ اب ماشاء اللہ دیکھا ناظرین کرام، سیرت کے اہم پہلو حضرت نے بیان فرمائے۔ حضرت آپ کی اجازت سے ایک بات بتا دوں کہ 63 سال کی عمر شریف تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ سیرت جاننا مسلمانوں کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مزید جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، جیسا حضرت نے بتایا کہ مختصر سے وقت میں اسے سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اب ناظرین کرام، اب میں آپ سے ملوانا چاہوں گا مفتی اختر حسین صاحب سے۔ حضرت میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام کا ایک بہت اہم کردار رہا دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اور ہم تک دین پہنچانے میں، تو ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ آپ اسلامی روح سے کیا حکم ہے، یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ الہادی المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ، کما قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا جہانگیر احمد صاحب قبلہ عزیزی نے بڑی تفصیل سے پیارے آقا سرور کونین سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والی تبار کے تعلق سے بہت مفید اور کارآمد باتیں، واقعات کی روشنی میں تاریخی اعتبار سے روایات کے طرق و سلسلے کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے اپنی باتیں آپ نے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا آپ اس کو میرے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین عالیہ کو بندوں تک پہنچانے کی آپ نے بھرپور سعی فرمائی۔ اس میں آپ نے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی کہ کون مجھے بہتر کہتا ہے، کون میری تعریف کرتا ہے، کون مجھے تکلیف دیتا ہے اور کون مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، بلا کسی خوف لوم تلائم کے، بلا کسی تکلیف کو دل میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بندوں تک پہنچانے کی آپ نے بھرپور کوشش کی۔ بازاروں میں جا کر، چوراہوں پر جا کر، اور جہاں بھی لوگ ایک جا مل سکتے تھے، خانہ کعبہ میں تشریف لے جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان بندوں سامنے پیش کیا اور فرمایا، اے اللہ کے بندوں، اللہ ایک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، سر صرف اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت عطا کی وہ بندے لبیک کہے، آمنا صدقنا سلمنا کہے، اور جو ازلی بدبخت تھے وہ اس کی تخصیص نہیں ہے، وہ کہاں کے تھے، گھر کے تھے، باہر کے تھے،
जिनकी किस्मत में ये इस्लाम की खूबी नहीं थी वो इस्लाम कबूल नहीं किए, अल्लाह के रसूल का फरमान कबूल नहीं किए। वो खुशनसीब हजरात जो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लब्बैक कहे, उसमें जवानों में सबसे पहले है थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपने सबसे पहले लब्बैक कहा और प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप हाजिर हुए और कलमे इस्लाम से आपने अपने को मुशर्रफ व मामूर किया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में सबसे पहले ईमान लाईं, बच्चों में हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और फिर ये सिलसिला बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते एक वक्त वो भी आया कि 40 अफराद हुए, हज़रत उमर फारूक आज़म अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किए। फिर वो वक्त वो भी आया कि 313 सहाबे किराम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ में आप की माहियत में इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए जंग बदर में तशरीफ़ लाए। और फिर वो वक्त भी आया कि 1000 की तादाद में जंग उहद में भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। तो एक वक्त वो था कि जब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटी से आपने ऐलान नबूवत फरमाया था, कलमे तौहीद का झंडा बुलंद किया था, तो सब लोग भाग खड़े हुए थे और कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन वो वक्त भी आया कि घर के लोग ईमान लाए, फिर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंची, फिर ये तादाद बढ़ी 313 तक पहुंची, फिर तादाद बढ़ी 1000 तक पहुंची और फिर वो भी वक्त आया कि 10,000 की तादाद मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए तशरीफ ले गए। और मेरे आका दुनिया से जाने से पहले पहले जब हज्जतुल वदा का जब मुबारक मौका आया था तो 1,24,000 अंबिया किराम सहाबे किराम अस्तगफिरुल्लाह सहाबे किराम उस वक्त मौजूद थे और मेरे आका ने आखिरी खुतबा दिया था। और मोहतरम हज़रात, इस तरीक़े से जब ये दीन बढ़ना शुरू हुआ तो अल्लाह का हुक्म था कि मेरे हबीब बल्लिग मा उनज़िला इलैक, जो आपके ऊपर नाजिल किया गया है आप मेरे बंदों तक पहुंचा दीजिए। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों तक पहुंचाया। जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो 1,24,000 सहाबे किराम उस वक्त मौजूद थे और मेरे आका ने उनसे फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी एक ही बात क्यों ना हो, मेरा एक ही कलमा क्यों ना हो, अगर मुझसे तुम तक पहुंचा है तो उसको पूरी दुनिया में फैला दो। अब सहाबे किराम ने जब उस मिशन को और अल्लाह के इस दीन को जब फैलाना शुरू किया तो पता चला कि अरब के इलाके से ये इस्लाम निकला तो पूरी दुनिया में फैला और इस तरीके से फैला कि तकरीबन पता चला कि मौजूदा वक्त में तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ बल्कि उससे भी ज़्यादा मुसलमान दुनिया में कलमे तैयबा के पढ़ने वाले हैं। मुहतरम सामीन, इससे पता चला कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मेरे दोस्तों, मेरा ये पैगाम, मेरा ये फरमान, जो अल्लाह का फरमान मैं तुम तक पहुँचाया, इसको दुनिया में पहुँचा दो, फैला दो। तो सहाबे किराम में से जितने भी हजरात थे सब ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और बहैसियत दाई के, बहैसियत मुबल्लिग के इसको दुनिया में फैले। कोई तिजारत की नीयत से गया, कोई और ज़रिए माश के ताल्लुक़ से गया, कोई तबलीग की नीयत से गया, कोई बहरी सफ़र किया और कोई ज़मीनी सफ़र किया और फिर चारों तरफ फैल करके उन हजरात ने अल्लाह ताला के इस दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फ़रोग़ दिया और फैला दिया। आज हमारे दरमियान ये इस्लाम एक खूबसूरत दीन की शक्ल में मौजूद है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम हज़रात, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम कैसी मोहब्बत फरमाते थे। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौका पर जब आप तशरीफ़ फरमा थे तो उस वक्त में कुछ लोग मक्का शरीफ से आए, कुरैश मक्का से कुछ लोग आए, उसमें बुदैल बिन वर्का खुदाई नाम का भी एक आदमी था। आने के बाद वो देखा, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐसा है कि आप यहाँ से लौट जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया
कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा ये तरीक़ा भी नहीं है, इस्लाम का ये हुक्म भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं खाने काबा का तवाफ़ करूँ और फिर यहाँ से चला जाऊँ। तो बुदैल बिन वर्क़ा खुज़ाई ने जा कर के कहा कि ऐसा है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल कर के आया हूँ और वो लड़ने की कोई नीयत नहीं रखते हैं, इसलिए बेहतर है उनका रास्ता छोड़ दो। तो उसमें फिर एक आदमी मुसाब नाम का वो खड़ा हुआ और कहा कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ और मैं बात करके आ रहा हूँ। पहले तो कहा कि अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ? तो सारे कबीला वालों ने कहा कि हाँ हाँ बेशक आप हमारे निगहबान हैं। कहा हम जा रहे हैं, मिल कर के आ रहे हैं। जब वो आया तो आने के बाद उसे देखा कि सहाबे किराम तशरीफ़ फरमा है और किसी मामले में वो एक दूसरे पर सबकत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उसने कहा कि क्या मामला है, ये लोग क्यों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो एक साहब ने कहा कि हमारे पैगंबर वज़ू कर रहे हैं और ये सब लोग उनका गसाला शरीफ, उनके बदने अक़दस से जो पानी गिर रहा है उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे मुबारक जो पानी गिर रहा है तो हम सब की ख्वाहिश होती है कि एक भी कतरा ज़मीन पर न गिरने पाए, और हम में से हर कोई पानी को हासिल करने की कोशिश करता है और फिर उसको हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, कोई तबर्रुक के तौर पर रखते हैं, घर ले जाते हैं। और अगर कोई उसमें से कोई सहाबी ऐसे हैं कि जो उस पानी को नहीं पाए तो दूसरे के तर हाथ से अपने हाथ को मस करके अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। यानी इस तरीके से उनके बदने अक़दस से मुंसलिक और मुत्तसिल पानी वो ज़मीन पर नहीं गिरने पाता है, वो कुल्ली शरीफ करते हैं, वो चेहरे पानी डालते हैं, हाथ पानी डालते हैं। तो जब वो देखा तो देख करके वापस गया और जाने के बाद अपने अहबाब से या कुरैश से कहा कि ये मेरे दोस्तों, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, मैं कैसर किसरा के पास गया हूँ, रूम फारस कहाँ कहाँ मैं गया हूँ और बड़े बड़े बादशाहों को देखा हूँ, लेकिन मोहम्मद अरबी के जो सहाबा और उनके दोस्त हैं, ऐसा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि उनके बदन से लगा हुआ पानी वो ज़मीन पर नहीं गिरने पाता है। उनके बदन से अगर पानी लग गया है तो उनके दोस्त को लूट लेते हैं, उसको हासिल करके वो उसको तबर्रुक बना लेते हैं, उससे बरकत हासिल करते हैं। तो हमको तो ये मालूम हुआ, इसे मालूम हो रहा है कि जो लोग अपने नबी, अपने रसूल, अपने पैगंबर के जिस्म से लगे हुए पानी के कतरे को ज़मीन पर गिरने देना पसंद नहीं करते हैं, वो ये कब गवारा करेंगे कि उनके नबी के जिस्म के खून का कतरा कोई ज़मीन पर गिरे। मोहतरम हज़रात सामाईन, इस तरीक़े से सहाबे किराम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे कि तारीख़ और आग शाहिद हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो सहाबे किराम की ज़िंदगी पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि सहाबे किराम किस तरीक़े से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताज़ीम साथ पेश आया करते थे, किस तरीक़े से उनकी ताज़ीम किया करते थे। प्यारे आक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने और अहले बैत अतहार ने दीन के फ़रोग़ में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। मेरे आक़ा ने शाह फरमाया कि मेरे ये जो दोस्त हैं, जो मेरे सहाबा हैं, या सितारों की तरह से हैं। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, ये अल्लाह के बंदों, तुम कामयाबी चाहते हो तो मेरे दोस्तों से, मेरे सहाबा से मोहब्बत करो और जो मेरी अहले बैत है उनसे तुम मोहब्बत करो। मेरे आका ने शाह फरमाया था कि हौज़ कौसर पर कुरान और अहले बैत ये पहुँचेंगे और ये अल्लाह के बंदों की शफाअत करेंगे। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ख़ुद भी सहाबे किराम से मोहब्बत की, बल्कि सहाबे किराम फरमाया करते थे कि हर सहाबी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मोहब्बत करते थे कि हर जानने वाला यही जानता था कि आका करीम हम ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। वो एक आम सहाबी में से हों,
मतलब काश्तकार हों, काम धंधा करने वाले हों, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमेशा वो रहने वाले हों, वो चाहे असहाब सुफ़ा से हों और चाहे खुलफा से हों, और चाहे काश्तकार जो ज़राअत करने वाले सहाबा थे उनमें से हों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो सफ़र में हाजिर रहे हों, जो हज़र में हाजिर रहे हों, हर एक से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मोहब्बत फरमाते थे कि हर सहाबी यही जानता था कि मेरे आका हम ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। मोहतरम हज़रात मुहस्सम सामईन, ये शरीयत का मुसल्लमा वसूल है, उलमा इकराम ने बयान किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमुदात आलिया से ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि सहाबे किराम की मोहब्बत और अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये फलाह बहबूद का ज़ामिन है। जो इनसे मोहब्बत करेगा, इनके तौर तरीक़े को अपनाएगा, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। जो इस रविश से, इस तरीक़ा से और प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हटने की कोशिश करेगा तो दुनिया में भी वो नुकसान खसारे में रहेगा और आखिरत में भी वो नुकसान और खसारा उठाएगा। सैयद सरकार आला इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने की तरह से है, उनके कश्ती की तरह से है, और सहाबे किराम के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया उनकी मिसाल सितारों की तरह से है। तो अब पहले क्या होता था, कश्तियाँ चला करती थीं सितारों को देख करके, रात का वक्त होता था तो उस वक्त समत मालूम करने के लिए सितार ही हुआ करते थे कि जो मल्ला कश्तिरान हुआ करता था वो सितारों के वजूद को देख करके, उनके तुलू को देख करके वो अपने रास्ते की तायीन किया करता था। तो सफ़र करना हो, कामयाबी हासिल करनी हो बहरी रास्ते में तो कश्ती चाहिए, और साथ ही में कश्ती की सही समत में रहनुमाई के लिए सितारों का तुलू चाहिए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा हैं वो सितारों की तरह से हैं, और मेरे अहले बैत अतहार ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह से हैं। तो जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार हुआ वही फला पाया, और जो कश्ती से बाहर हुआ वो गर्काब हुआ। और चलने वाले जिन लोगों ने सितारों को रात में, तारीक रात में जो सितारों को अपने लिए रहनुमा की हैसियत से मुंतखब मुतय्यन किए, वो मंजिल तक पहुँचे, मंजिल मकसूद तक पहुँचे, और जो रास्ता क़ता किए वो राह हक़ से भटक गए। अल्लाह ताला ने कुरान से इरशाद फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे रसूल हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो इनको ईमान लाया, जो इनके अक़वाल की तस्दीक किया, वही कोई सहाबी हुआ, कोई गौस हुआ, कोई कुतुब हुआ, कोई अब्दाल हुआ, कोई वली हुआ, और फिर मोमिन बंदे हुए, और इन्हीं के लिए कामयाबी है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने आपने बहुत अच्छी बात बताई, नाज़रीन किराम की शरई रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन किराम, सहाबा व अहले बैत ये दोनों हमारे सर के ताज हैं, इन दोनों को हमें मानना है। किसी की भी गुस्ताखी आपको दायरे इस्लाम से खारिज कर सकती है, लिहाजा सहाबा अहले बैत सबका अदब लाजिम व मलजूम है, इसका ख़ास ख्याल रखें। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि दस्तक टुडे की इस पेशकश में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, सहाबा कराम और इस्लामी अक़ायद के बारे में उलमा कराम से मुख्तलिफ़ बातें की और आपने उसे समाअत फरमाया। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको पसंद आया, और कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा ज़रूर दें और हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजें।